Snai tongnai khapangni takuktai bukuksong norokno haina hai jorani news ni bukaktei tini sanja jora lamsogo tini angom haino norok ni buskango tubi phaika kok lam sana ni bagai tini ni sal joto saimano tini ka me divos no ruk sawino me divos bahaika phaika tamoni bagai palai jaka oboni kok bokhiri oboni kok lamno salaina bagai no tini ang norok ni buskango tubja kok lamo bong ka norok joto saimano Tripura hasteni belaino political thungkurung hayakaba ksamkuk ADC hapang bahaino CM chanai ksam ex CM sar Radhacharan Deborma tai obono kari bahaino JMP ni tangphang bobai koklam sanan bagai norok nukoi manai naino jorani ni sulam sugu hambai kolomka tini do med divos ruksawi special o med divos bai ka asai ka tam bagai palai jaka ba bo jaga palai jak obno kisa nini biu na med divos kai abo haing rogino emon kono desh करे je deso o med divos palan khai ya ka o med divos abo ekok kono political party ni ya ekok kono goshti ni ya ekok kono jati ni ya ekok kono dharma ni ya hayongo jara tangai chanai শ্রমজীবী বন শ্রমজীবী বাংলা বাক্যে শ্রমজীবী বরক তাঙ্গাই জানাই গৃহস্থী খাইনাই বৈন্যগো মলা জাখাইনাই বা চাকরি বাকরি খাইনাই বরক সিনে পৃথিবীও তো 100 জনানি বিসিঙ্গ 90 জন নংখা তাঙ্গাই জানাই নয়তো ব খেতি বাতি খাইনাই নয়তো ব শিল্প কারখানা খাইনাই চাকরি বাকরি খাইনাই Engkai sara tangai chanai rok tini no salangkha abo ne bagani bono oitihasik historical me divos hisai bono hayong ganang no palayo jodio balai durbagyo khakamani kok sini bharatborsho 2014 ni pore BJP government phaimani pore obono manyotariya borok restricted rewo পুরাপুরি কিন্তু পুরাপুরি বন্ধ বড় খায়া রেস্ট্রিক্ট হিসাবে বড় যতটুকু সম্মান দরকার সম্মান দিয়া কিসা সম্মান তাই কেউ বড় আবো নাইনি ঠিক আমেরিকা পর্যন্ত সে আমেরিকা যারা পুঁজিবাদ রাং দেশ আমেরিকা আন্তং নিনি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড জার্মান জাপান ফ্রান্স যেখানে শিল্প কারখানা বেশি চীন রাশিয়া ও জায়গা পর্যন্ত বিভাগ দিন হায়ং রকম পালাই তার নিবাই হিমালয় প্রথম সুরঙ্গ দিন আমেরিকাও আগে একটা সময় যারা জমিদার যারা শিল্পপতি বা যারা যোদ্ধার বরক যারা টাঙি চানাই রক বগ্নি কোনো রকম সময় নির্ধারিত করে নং যতদিন ফামতংসাক ততদিন টাংদি যতদিন নং টাংমানসাক টাংদি আবার হেকেন কোনো নিয়ম করে কানুন করে 24 ঘন্টানি বিসিঙ্গ 18 ঘন্টা 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা আহাই খাইয়ে সামং টাংরা যাগো ওংকাই 1886 সালাव আমেরিকাनि শিকাগো শহরাव হে মার্কেটनि कायसा दङ ओ जागा ख्रिस्टमासनि कायसा उत्सव आ जागा ओ जारारि सुमनाय रक बरकनो 14 घंटा 15 घंटा 18 घंटा सामं तांग्रो किन्तु प्रतिबाद खाइमिया न्याय्य मजुरी माइया बरकनि বিশ্রামनि कोनो दरकार प्रयोजन मने खाया आनंदनि कोनो प्रयोजन मने खाया ओला बरक लड़ाई खाया जे ना अब असली मैया जोंबो बरकनो नों मालिक जेमन बरक जों ताङै जानायो बरकनो जोंना अन्तपक्ष 8 घंटा नों सामं तांग्रोदि जों ताइ बाकी 16 घंटा 8 घंटा जों বিশ্রাম खायनाय ताइ 8 घंटा जों बिनोदन आनंद तामनाय तंथक जाथक बिहिक बोसा नक नखुं आत्मीय सजन बाइजों काटिनाय
কিন্তু মালিক পক্ষ বনো কোনো মতে কষিয়া আবনো পরে কাইসা শিকাগো শহর হ্যাঁ মার্কেট স্ট্রাইকিং খা ও স্ট্রাইক প্রতিবাদ খাইয়ে রাখনোর পরে পুলিশ অত্যাচার খাইয়া আবনি পরে গণ্ডগোল লাইখা আবনি পরে 3 জন আনো যারা ও আন্দোলন খাইনাই 3 জনের নেতা বিশেষ করে আর তামনাই এলবার্ট ফিচার লুসি এনকে স্পাইস নিক বড় খরাক তামনো শেষমেশ আমেরিকানি গভর্নমেন্ট বড় ফাঁসি রেখা ও ফাঁসির মানে পরে ন সারা পৃথিবীব্যাপী প্রথম তো শিকাগো শহর অংখা গোটা আমেরিকা অংখা ইউরোপিয়ান আমেরিকা মানে থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দেশে দেশে আবনি প্রতিবাদে বড় গড়ছে কাছা লাগে শেষমেশ 1990 সাল রাষ্ট্রসংঘ ও আন্দোলনের ফলে 1 মে তিনিতে দিন আপনার ঘোষণা খাচ্ছে না অব বরংনি অধিকার রাষ্ট্রসংঘের দাবি সনাত অবন স্বীকৃতি শাখা যে না বরংনি অধিকার ন শ্রমিকজীবী বরকনি তাঙ্গে জানেন অধিকার ন বড় প্রতিষ্ঠা মাখাইনাই বড় 8 ঘন্টা সামং তাংথং 8 ঘন্টা রেস্ট খাইতং 8 ঘন্টা বড় প্রমোদ খাইয়ে বড় জীবিকা নির্বাহ খাইতং কত অন্যায়ভাবে একটা এক্সাম্পল হওয়া না একটা মিস মেরি নি বড়ি খরচা রি সুমনাই মালিকনি পক্ষে বড়ে মানে ও খ্রিসমাস নি রি সুপা 18 ঘন্টা মানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রি সুপা কারণ উৎসব মানে তো বিরাট বলে 2-3 মাস সময় রি সুপা রি সুমাং অসুস্থ লাইখা অসুস্থ ক্লাইমেন পরে মালিক বন আফিম চারই অর্থাৎ নেশা চারই চোয়া খারাখাকায় একটা সতেজ মানে পরে বন তাই সারি সুপ রেখা সুর মানে পরে রি সুমাং ব অ মেশিন ন ব খালাই ঠিক মালিক ভাইয়ে ও মেরি যে থিমানি বিন বাগে দুঃখ প্রকাশ খাইপিয়া ব ভাই সাকা ইস ওরি সবাই কহাইদা ওরি সবাই দিছে দুঃখ ও যে মিস মেরি যে থিমানি ব দুঃখ খাইনানি প্রয়োজন মনে খাইয়া বিনি রে সবাই নি বাগছে মানে থেকে রে সবাই পেন থেকে চাখামু আম তাই এইরকম ভাবে মানে স্বামীজি ভরকনি পুর ভরকনি এই যে অন্যায় অত্যাচার শোষণ বিন বিরুদ্ধে নি প্রতীক হিসাবে না তিনি 143 বছর সময় এই হায়ঙ্গরে কিনে অধীন পালায় সিনি ভারতবর্ষ অঙ্কায় 1923 সালে প্রথম চেন্নাই ও মে দিবস না প্রথম পয়লা সংখ্যা 100 তিনি বাহিঙ্গাকে 101 বছর ক্লাই দেয় সাহেবের কারণে নব খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই দরকার যে না যারা তাঙ্গে চানাই বাবু বরক ন বরণের প্রতি এইরকম এমনি সে মানে বিনি ন্যায্য মজুরি মঞ্জা কাজে ও জায়গা বাঁচাবো এই অধিকার ন প্রতিষ্ঠা খাইমানি সাল হিসাবে না অধীন পালাইলাই দেয় सर दिनै मे दिवस नरक साइ त्रिपुरा हास्ते बहायनो गोरों जागा CPIM नि बखाक्तै पालायजों मरक बलुखा हायकाबो अन्य बखाक्तै ताबो BJP हिन्दी तै अन्य पार्टी हिन्दी बाति प्रमोट हिन्दी अमहाय मे दिवस रकनो पालायजाकमनि नुगिया अमहाय मांगपिलि कथमारो आसो काया हाय अब तामबागे हाय ओंखाना सा अब तो जानिया जा दृष्टिभंगी साबो गरीब बरंनि पक्षे श्रमजीबीनि बरंनि पक्षे भाषा नाय যারা শ্রমজীবী বরংनि पक्षे तंनाय पालायनाय যারা মালিকनि पक्षे ब अधीन पालायनायनि प्रयोजन माने खाया अबनो प्रमाणता साबनि पक्षे मे दिवस मा माने या गलो त्रिपुरा हास्तेनि हालो खायकबा त्रिपुरा सा न कारिबो त्रिपुरा हास्ते न नायखांका श्रमिक रो बमा हाय खलायनि नि वान सुमुंगो मखलो खलाय अबनो पालायनाय तो त्रिपुरा न तो आलादा खानायनि कोनो सुযোগ करे सारा राष्ट्रसंघ जे आईन যেটা চলে মানে তাই বিশেষ করে বিশ্বের ফলে গ্লোবালাইজেশনের ফলে তারপর তো পৃথিবীও LPG
तीनटा अल्फाबेट बाय पृथ्वी चलो एल हंके लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन प्राइवेट खाती लिबरलाइजेशन माने सहज सरल खाती देश आईन कानून बनो जत सम्भव सहज खाई रांगनार जाते अबाधे व्यवसा बाणिज्य खाई श्रमिक शोषण खाई मानथों श्रमिक प्रति बरक अन्याय अफिसार खाई मानथों अब खाई खाईनानी ग्लोबलाइजेशन माने सारा पृथ्वी नो रांगनार बरक जाते गुलो गुलो टू हिसाबै बरकनि व्यवसा बाणिज्य खाई मानथों ए लाइन तब पृथ्वी चलितों फले तब सिनी भारतवर्ष एक तब 1991 साल ओ आईन एडप्ट खाके ग्रहण खाई परे तब नादी समस्त शिल्प कारखाना रेल प्राइवेट रेल माइचामानी अब प्राइवेट रेल स्टेशन प्राइवेट एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट तब सबनिबा आधा दिन तब सिनी जे महाराज विक्रम जे एयरपोर्ट अब तब आलोचना चलितों अपना प्राइवेट खाई समस्त राष्ट्रीय सम्पद सार कारखाना प्राइवेट कारेन्ट प्राइवेट कलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट माने सरकारनि जगह तब बोला जेते पारे कोनो किसी से तनानि पक्षे बेबा प्राइवेट खाई माने तब रांग नांगनि सात रखा खाई बरक न बनि बेस्ट अफ इंटरेस्ट बरक सामं थांनाय बरक व्यवसा बाणिज्य खानाय बरक लाभ बानाय किन्तु पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर खाती पब्लिक सेक्टर माने तम हास्पाताल बरकनि बागै तंनाय जनकल्याण तंनाय शिक्षा जनकल्याण तंनाय पब्लिक सेक्टर रोंनाय किन्तु तब पब्लिक सेक्टर तब पूरा पूरी प्राइवेट सेक्टर खाये तब रांग नांग यागति सारे दे এই রকম অবস্থা সিনি গোটা দেশ চলিতং আবনি বাগै তব সিনি ভারতবর্ষ যে আইন তমানি তব 34টা আইন दङ श्रमिकनि बागै ओ आइन तब बनो श्रम कोड तब ओ श्रम जे आइन श्रम कोड बनो तब शिथिल खाइए सहज खाइए तब गोनां पक्षे आगे जेमन একটা कारखानाও 300 जना যদি শ্রমিক তংহাকায় বনো नों एपॉइंटमेंट मारनाय बनो नों सीपीएफ मारनाय बनि हेल्थ माने विभिन्न धरনের सुযোগ सुविधा मारनाय तब किन्तु साका ना आमते सुযোগ सुविधा रनानि आवान उद्योग खायनाखा आगे नों যেমন तब सिंति पराय श्रम आईन दङ श्रमिकनि ऊपर যদি কোনো अन्याय अत्याचार खांखाय श्रम आईन बिनि বিচার खायनाय तब श्रम आईन अब एकबारे नाम काहस्ते बिनि खूब कोनो भूमिका से करी क्या माने तब श्रमिक तो तब भारतवर्षनि श्रमिक माने तब तब कोनो निरापत्ता करी खा तब नों आगे माने श्रमिक माने तम पब्लिक सेक्टर माने तम नों चाकरी खाती पेंशन नाती एक्सीडेंट खा थीका डाइंग हार्नेस नाती माने विभिन्न मेडिकल रिइनभेस्टमेंट नाती तब किन्तु तय अब करी क्या अब आगे प्राइवेट अब ओ 300 जन कर्मचारी तहाकाय এই জিনিসক তংবাই माने तब किन्तु नों सरकार से करी खा तब सरकार प्रत्यक्ष करी खा तब ओंखाय श्रमिकनि निरापत्ता से करी तब तो नों सिनिति परा जन तुई बामफ्रन्ट जत दिन तंखा श्रमिक चाकरी खायनाय बर पेंशन मानो तब 18 सालनि परे जारा चाकरी खायनाय बर ताय पेंशन करी खा बरक थैका अंकाय बिनि फैमिली बरक चाकरी मानाय तब नों थैका अंकाय 50 बोसोर जे काखा अंकाना नों ताय फैमिली बरक ताय दाइं हार्नेसनि चाकरी मालिया नों तब एक्सीडेंट नोंखा डिउटी खायना थांथिनि नों चिकित्सा खायजाखा कलकाता चेन्नाई बेंगालुरु नों मेडिकल रिइनभेस्टमेंट मानाय क्या खरच माने फिरबे मानाय ताक माया नों 10 बोसोर चाकरी खायगांकाय ग्रेजुएशन मानो तब ग्रेजुएशन करी क्या हंकाय सरकारी कर्मचारी अधिकार तब करी क्या आज तब तो चाकरी से करी क्या बोले तब कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग हायर एंड फायर
সেটা হায়ার অ্যান্ড ফায়ার হায়ার খাইদি পাইদি ফায়ার খাইদি এই ওয়ান টাইম যে চা কাপ নङा हाय आइ खायो ताबो नोंनि सार्भिसनि गभर्नमेन्ट सेक्टरबो सेम प्राइवेट सेक्टरबो सेम आं 20,000 नि कक साया এই যে এই বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমেন তো 2 মাস কায়া খবলে 2 মাস পাকাংখা 2 তারিখ ভোট গণনা রমখাंखाय 2 মাস এই 2 মাস হচ্ছে 3-4টা বিষয়ের উপর কর্মসূচি ইয়াগনাখা যেমন জেলখানাও তো জেলখানা কয় দিমন তো জেল পুলিশ বলে নরক নখনা খোয়াयो যে জেলখানাও বরকলাंनानै बागै জেল পুলিশ या बेजान मोनया कन्ट्राक्टर न रेजिस्टार खायजाक যারা कन्ट्राक्टर माने लेबार साप्लाय आनाय बंग थिमपर बरक सानका नों आनि खवायजेलो कय दिमरकनि बागै बुरि रकनि न मरकनि बागै आनि बुरि रकनि किसु बरक नांगौ आउटसोर्सिंग চাকরিয়া ताबु এই যে गभर्नमेन्ट अलरेडी कैबिनेट आलोचना खायखा फूड डिपार्टमेंट नों फूड डिपार्टमेंट चाकरी खायदि इंटरव्यू नाय चाकरी नाय केन ताबो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेमन तंग हाय ताबो त्रिपुरा जबो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ त्रिपुरा सिं सिनाय नों कॉर्पोरेशन अंडर माने आबो परमानेंट ताय नोंगा जागा चाकरी कोनो सुजोग करिखा रिसेंटली साबो हंकाय आइ खाये যত नों ताबो जे समस्त नोंनादि जे एसएसए साख्रितलां माने बा ताबो विभिन्न कम्पिउटार एसिस्टेंट डाटा एंट्री ओ हस्पिटाल आशा कर्मी बा आबाहाय शत शत बरकलांगो किन्तु बनि चाकरिनि कोनो खबर करे पार्मानेंट कोनो खबर करे पार्मानेंट कोनो सब्जेक्ट से करे बरकना आउटसोर्सिंग नाइते कन्ट्राक्चुअल नाइते चुक्तिबद्ध आहायके ताबो हंगाके चुक्तिबद्ध कन्ट्राक्चुअल सुसिं दिया चुक्तिबद्ध हंगाके तो फनो चुक्ति पर्यन्त नों ब कोनो किसुं खांखाय दायित्व बेनि ताबो केन्ता आमतिया ताबो लेटेस्ट बरक जता ताबो तुना नाय तंगा बंगाखाय कर्मचारिनि बागै कोनो डिपार्टमेन्टआव लांना हायाखै ट्रेनार हिसाबै लांसिनाय ट्रेनार हंगा तामंसिनाय नों ट्रेनार हंगा नों ट्रेनिंग से खायतंगो नों ट्रेनिंग खायतंगो कास सरंग तंगो कास सरंगाके तो नोंगा जागा ओ सीपीएफ माने प्रश्न मेडिकल रिएम्बर्स माने अलाउंस माने टीए माने डीए माने ताय कोनो करे कारण न ट्रेनिंग हिसाबै न नां अपॉइंटमेंट नानाय ताबो हायकेसे अपॉइंटमेंट ब्रक नानानि बागै अलरेडी सिद्धांत नाखा कन्ट्राक्चुअल हंगा तो नो कन्ट्राक्ट जत दिन पर्यन्त कन्ट्राक्चुअल तंग तत दिन पर्यन्त नि दायित्व किन्तु ताव किन्तु दायित्व करिखा नों तो ट्रेनिंग से बोले हंगा ए रकम भावे श्रमजीवी बर रखने परे अन्याय अत्याचार अविचार खाये अब बिराट भावे श्रमजीवी बर शोषण अथच श्रमिक गरिबंग बिग्रांग और बर जे श्रम बंग कलम टीम बिनिमये जरा शिल्पपति नों तामनाय अनिल आम्बानी फैंती मुकेश आम्बानी फैंती बा जेखुनु शिल्पपति बरकला साबे गदांबा नों आं श्रमजीवी बरक सामों तामाने बागैथ बरक एत बर नथिंब्ले बरं तो रां सिमसे खाटियो श्रम तो नों रो आं रो ओंका ए श्रमनि परे अन्याय भावे श्रम शोषण खालामनाय बागैना आसले विशेषके पुँजीवादी देश नता जरा आवाहाय धनतंत्र पुँजीवादी देश नांनि स्वार्थ रक्षा खानाय देश जरा ओ तामनाय मे दिवन पालन खाया बर पुँजीवादी धनतंत्र रांगानांनि स्वार्थ रक्षा खानाय देश रक बर रक दल रक बर बनि क्लास इंटरेस्ट न बर चलिगो अपने बागै नाजे गनां तब गनांगो और प्रतिबाद खाया जा करे किंतु नों समाजवादी चिंता हंकाय जों विशेषके सीपीआईएम रक और दिन सबसे बेसि कारण सिनी स्लोगान दुनियानि श्रमजीवी बरक एकिंते थानसांते
suson ni mangla rashtra ni jai ni kam mane abo nang rashtra ni jonok borok ni bagine nang khoras ma khane ei jemon naji nang ei je corona angkha Chin Vietnam Chin সরকার ভিয়েতনাম সরকার borok ব্যবসা বাণিজ্য খাই যা লাভ মানে বিদেশে সিলাই পাঠাম ফালে যা লাভ মানে borok ব্যাংক খরচ খায় borok ni শিক্ষানি বাগে এই যে করোনা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা খায় সিনরা তাম খাইবা এনকা রাষ্ট্র দায়িত্ব নাইয়া নি লেখাপড়ার দায়িত্ব নাইয়া সমাজবাদী দেশ রাষ্ট্র দায়িত্ব নাও যা লাভ মানে রাষ্ট্র নিয়ে কল্যাণে জনকল্যাণে বরক বিনিয়োগ খরচ নাই আর শ্রমিকজী বরক শোষণ খাইনি আর জায়গা কোনো ব্যাপার করে কাজে আবার এবারে সঙ্গ দিন গুরুত্বর সোংনায় শোষণিয়া অন্যায় বিষয়টা নং লাভ খাইতি লাভ খাইমানে যে অংশ অব জনগণ বাগিনে খরচ খাইতি কিন্তু বরক লাভ খাইমানে যে রাং আবো হাঁকাই নিনে যে অনিল আম্বানি সং মুকেশ আম্বানি সং তাম খায় বরক কোটি মানে রাংনি পাহাড় নামে ও বিনি বিহিংনি জন্মদিনে 300 কোটি টাকা খরচ খাই এরোপ্লেন উপহারও পুঁজি পাহাড় নাম আবনি বাগিনা जों पुँजी भातनि बिरुद्धे যারা কসব চানের বিরুদ্ধে দিনে जों बरकनो सिसारनाय नायो सजाग खानायो जाना पुँजी बायदो समाजबाद नंखा शोषण अन्याय अत्याचारनि बिरुद्धे लड़ाई खाइमाननाय लड़ाई खाइनाय आबनि बागै मे दिवस माने दाङै जानाय रकनि अधिकारनि सा काजे अधिकार माने तामबा ओ शोषण अन्याय निने श्रम निने फान्नो जे 24 तामनाय 15 घंटा 18 घंटा शोषण खाइए जीवन शेष केसिका निश्चय केसिका बिनि बिरुद्धे बरंना थांचा खाइदे आं बयना ओ मे दिवस ना आवाजन खा दुनिया श्रमजी एक हो के ताबो देश सिनि भारतबर्ष एक अवस्था चले तंगो गानांनि सातन रक्षा खाइ दङ ताबो गरीब वर्गनि अजागा सात रखा श्रमजी वर्गनि सात रखा सिनि त्रिपुरा जेबो आं थाइसें कयेकटा घटना साका एक अवस्था जागा ताबक चलि दङ ओमफ्राय ताबक शेष जेकक साने जों जेखाने गोटा भारतबर्षनो যারা ताङै जानाय गरीब शोषित वंचित संख्या 80% ओ 80% बरकनो बरक सेकागि तना नायो धर्मनि नामे बर्णनि नामे प्रादेशिकतानि नामे जातनि नामे सेकागै नों नरेन्द्र मोदी मात्र 37% बरकनि समर्थन से 303टा पार्लियामेंट सीट नावै बताबो प्रधानमंत्री दङ तामखाय बरकनो सेकागै सिनि त्रिपुरा जेबो एक अवस्था आरो जेमन धर्मनि नामे बरकनो विभाजन खाइ जिदिनानि चेष्टा सिनारबो जातिनि नामे बरकनो सेकागै अ जागाबो शासक गोष्ठी शासन खाइनानै नायो এবং তাকলাইন যে নির্বাচনাবো প্রতিফলিত অংখা বরং নাইফাইন কিন্তু তামংখা জায়গা আয়াং যেমন ধর্মনি নামে অরবো জাতিনি নামে বরংনো বিভাজন খাই বিজেপিনি বিরুদ্ধে 60% বরক ভোট ফাইন জাতিনি নামে বরংনো বিভাজন খাই বিজেপিনো যে বিজেপি মে দিবস মানিয়া যে বিজেপি শ্রমিক স্বার্থ মানিয়া जे बीजेपी गरीब वर्गनि कग्न वानसुगिया जे बीजेपी जाति तमनाय हिंदू ख्रिस्टान थरक मिलुई जों बेबागनो थांचा थांनानै कग्न मानिया जे बीजेपी शुधु धर्मनि उपरे भित्ति खाइ हिंदुत्वबादनि उपरे निर्भर खाइ এই ভারতবর্ষ গড়িতি সানানে তাবো যেমন তামনাই হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান খাই
ভারতবর্ষ ন একটা প্রকৃত হিন্দু রাষ্ট্র খাইনানি যে প্রচেষ্টা ও প্রচেষ্টা বরক থানা মানে আবনি বিহিংতি বরক বিভাজন তুবুই বরক ক্ষমতা দंनानि চেষ্টা খাইও আবো जों नुखा जोंनि राज्य क्षेत्रबो आरो एकरकम ओरा एकरकम इ बरकनि जे विभाजन माने चेखाक बेखाक खाइमान खांखाय ओ जारा समझि बरकनि अधिकार गरीब बरकनि अधिकार बनो दुर्बल खाइमानो जारा दुर्बल खाने बरकनि विभाजननि राजनीति खाइ ताबो गोटा देश जेमन पृथिवीबो कोनो कोनो जायगा आमतिनो चरम दक्षिणपन्थी ताबो निना आमेरिकाबो এই ধরনের প্রচেষ্টা চলি दङ आमेरिकान सारा अन्यनि बागै बरकनि वान समं करे आबाहाय এই যে ट्राम्प मासखाने खाइके बा फ्रान्स आगो एकै ताबो आबाहाय बनो हनो दक्षिणपन्थी चिंता भावना ता चरम दक्षिणपन्थी माने उग्र जातभिमान ने बिसिंतिनो बरक चलिनानै चेष्टा खाइ बरकनो विभाजन खाइ गरीब बरकनि जे ऐक्य गरीब बरकनि जे अधिकार न दुर्बल खानायनि चेष्टा खायो मे दिवस बन काश्मीरियाखाय मे दिवस जे मूल जे प्रकृत जे अर्थ अब पूरण खाइतानि सम्भव आम बागै जोंनो मे दिवस अब कोनो एকক जनगोष्ठी निया जारा गरीब बरक कसुबजाक बेकार युवक साख्रि बाख्रि करे ताङै जानाय साधारण बरक बेबनो थानसाखै जारा कसुब जानाय जमिदार बा तामनाय पुजिपति बरक कतजन बा बरक 6% 1-2% কিন্তু বরং দেশ তাবো পরিচালনা খাইতেন ও অবস্থা কাহকময় আসা পর্যন্ত সমাজজীবী বড় রকনি বাঁচানো কোনো লামা করে सर त्रिपुरा हास्ते श्रमजीवी हेकबा ताङै जानाय रकनि अमहाय खलायजागै दंमानि बिसिङाव आस्ते आस्ते बाङै फायरक हंखाय थिनाङो जीएमपी निबो खाख्रि हेकबा नरकनि दलनिबो खाख्रि बमहायका कराखा याप्रेसि आन्दोलन रक याप्रि रसिया जागोन ना जों गणमुक्ति परिषद सिमिया जों समस्त ताङै जानाय बरक ना जों थानसाखाय ना ও রায়দানি বিরুদ্ধে সেদিন লড়াই দंनाय আর বিশেষ খাই একদিকে যেমন আবো দंनाय बरकनि जे श्रमनि जे अधिकार बरकनि अर्थनीति जे अधिकार आबोनि लगी अर्थनीति अधिकार बुफुर शक्तिशाली नायबा बरकनि जाति सत्ता रक्षा जुदि कतरं खांखाय बिनि आइडेन्टिटी जुदि एक्जिस्टिं खांखाय अर्थनीति जुदि बना जों कतर कलक खाइमा खांखाय तखन न मे दिवसनि माने मूल जे उद्देश्य आबो पूर्ण नाय इनका ताबो सिनि त्रिपुरा राज्यनि क्षेत्रे सबचेয়ে बेसि नाकक मानेखा जे ताङै जानाय बर' रंनो थानसा खादि गरिब बर'नो थानसा खादि थानसाङै नि जे आइडेन्टिटी एक्जिस्टिं बाइके बन रखा खाइमा बिनि भाषा बिनि संस्कृति बिनि तामनाय धर्म फैदों हंदि बिनि रीतिनीति फैदों हंदि बिनि लैंड फैदों हंदि अब एकटा कैसे रिलेटेड पुंजीबाद माने गरीब उंथं पुंजीबाद माने निने जागानि अधिकार भाषानि अधिकार संस्कृतिनि अधिकार आइडेन्टिटी ताई कोनो किछु दंना जागा करे ताई किछु कोनो किछु दंना जागा करे ओंखाय समाजबाद माने तामो समाजे प्रत्येक बरक मे दिवस माने तामो समाजबाद गरीब नों जेकुनु गोष्ठिंथ नों कोनो जातिंथ नों निने मते खायै 8 घन्टा सामंतंग दे 8 घन्टा बिनोदन खादि निने हुकुमनो नों कतर खादि ओंखाय समाजजीबनि अधिकार माने तामबा निने लैंडनि राइट दंनाय निने लैंग्वेजनि राइट दंनाय
nini identity ni right tongnai nini culture ni right tongnai nini kok sana ni right tongnai okay o right no ma thangnai naraknai ni samung nang katabok sabche bisi to porok karon ta BJP tabo kebo প্রসঙ্গ ক্রমে সানা ক্লাইও না তাবো কিছিনি ভাষা কক বড় স্বীকৃতি ইনকা এবে পয়জংকা পের টিংকা রোমান স্ক্রিপ্ট আইসিনে আরে তাবো বিজেপি রোমান স্ক্রিপ্ট বিজেপি তো তাবো মেডিকেল পড়া পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার পড়া পর্যন্ত তাবো গুজরাট মধ্যপ্রদেশ মেডিকেল পড়া নেই হিন্দি ভাষা পড়া নেই এক সময় ভারতবর্ষ সংস্কৃত নিয়ে সারা লেখাপড়া কোনো মাধ্যম সে করে সংস্কৃত নিয়ে স্বর্ণযোগ अब कमाई थाका इनका तब बीजेपी जो आगामी 24 फाइए 29 सरकार फायाकाय बिनि जे हिंदी भाषा बनो नों तब मेडिकल पढ़नासो हिंदी भाषा पढ़िसिनाय इंजिनियर पढ़नाय हिंदी भाषा पढ़नाय सिनाय हाकाय नों ब्यांनि रोमान स्क्रिप्ट ब्यांनि इंग्रेजी ने ब्यांनि बांग्ला ब्यांनि कक बरक तंसिनायबा हायोगो हिंदी में विस्तार खाइसे ना बोनी आइडियोलॉजी से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इनका काय ताइला पुरे नि आइडेंटिटी कमानाय नि आइडेंटिटी कमानाय नों जे ताबो साना खायो हांराय खायो बुइसो खायो बा वाथब्रु ना नों हिंदुत्व बादग्राउंड थानाय अंका ब्राह्मण्य बादग्राउंड थानाय अंका नों हनुमान आबसमा खाइसिनाय महादेव खादि हनुमान खादि रामचंद्र ने गोसे खादि निनि जे ट्रेडिशनल एनामिस्ट जीवन धारा बनो बड़ मनोरी जानाय अंका এই রকম একটা আইডিওলজিতে বড় चलि दङ तब नों तब साइ दङ जे ना एसटी एस रिजार्वेशन मा दंनाय हम मा दंनाय এই যে এডিসি 85% एसटी दङ 80% एसटी दङ बगे रिजार्वेशन खाय आइन खाय जों साख्रि नाय हने एडिसि कट कट साखा माया अब जों साखा इया खायमिया संविधान अब पारमिट खाया त बरक तब साखा जों खायनाय न खायनाय खाय 1100 টিয়াসা তামনাই পুলিশ লাংনাই 7000 তামনাই চাকরি রাধা চরণ দেব পরম তলাংমাই সং তলাংনাই তাক তলাংমাইবা কারণ সংবিধান তাবো नों अ दाबि खाय दङ अ दाबि खायमा अपराध किसिया अन्याय किसिया ओंखाय साव किन्तु ताबो बीजेपी तामनाय रिजार्वेशन से दिसाय सिरिदि ख्रिस्टान बागै रिजार्वेशन दं मंगलाक थुरुक चारंनि बागै रिजार्वेशन जा एसटी रंबागै एसटी एससी नि रिजार्वेशन तय करे joto रिजार्वेशन नाय धर्मनि भित्तिते से धर्मनि भित्तिते हिंदू बुद्धिस्ट जैन फारसी बनि भित्तिते रिजार्वेशन धर्मनि भित्तिते बरनि आइडियोलॉजी का जे हिंदू तो एकैसे हिंदू आरो ताम एसटी एससी ओबीसी नों खागै दंबा अब अन्नाय अब हिंदू रंनि एकता नष्ट खाय दंखा गे हिंदू थानसांनो नांनाय गे हिंदूनि मतायबो थानसांना नांनाय रानु पूजा खादि हनुमान पूजा खादि आं जखन एडिसन सीएम दंफोरो अ जागानि आरएसएस नि बरक थांगो एडिसिओ जागारनानै बागै हनुमान मूर्ति गायनानै बागै माने तामो ओंखाय दाबो बरकनि आइडियोलॉजी ओंखा जे हिंदुत्वबा निनि जे तंमानिया नों ताबो रिजार्वेशन बागै वालाय दं रिजार्वेशन से बरक टिसायनानै नाय दं ओंखाय बिनि बिरुद्धे माने अब तामो लड़ाई अब माने पुजिभात ई मे दिवस नि जे भावना बाय अब एकिया अब ओंखाय आग्रासिन पुजिभात माने अब একটা तामनाय एक माने नों मे दिवस तो नों श्रमिक तो नों वानसां मानो तिप्रासां मानो थुरुकसां मानो पान्जाबी मानो मारवाड़ी मानो अमेरिकान मानो फरासी मानो इटालियान मानो
bini একটা আইডেন্টিটি ব শ্রমিক ব কর্মচারী কিন্তু ওর অঙ্কাকাই একটা আইডেন্টিটি ওঙ্কাই ইন্ডিয়া তাবক যেটা চলে মানে বিজেপি আর আছে বরং আইডেন্টিটি একটা আইডেন্টিটি নেই আবার অঙ্কাই আবার বাকি তো বরং স্লোগান তাম্বা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা একটা ন ত্রিপুরা একটা ন শ্রেষ্ঠ নাই একটা ন ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মানে একটা ন জাতি একটা ন ধর্ম একটা ন ভাষা একটা ন আইন এই যে নিনে আবার বাকি থরক সারংনি যে শরীয়ত আইন ন তাও বরক বাতিল খাই নিনি এই যে संजे তাবো কাস্টমারি লট খাই সিনিতি প্রাসঙ্গ রীতিনীতি রমন ডাক্তারনি বাকি जों এডিসি থেকে অনেকগুলো কাস্টমারি ল পাস করে হইয়াতিবা পাস খেয়া তা নেবগিবা বনু আইডিওলজি বাইসে আবো করেঙ্গা বং আইডিওলজি ইনখা একটা সাইনিং না আইপিসি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড ওরা তাই তামা আলাদা কাস্টম নেই বাকি তা নাই এক জাতি এক ধর্ম এক ভাষা এক সংস্কৃতি ওকে ও লাইনে তঙ্গে এই যে মে দিবস যে ভাবনা আবার সম্পূর্ণ উল্টা ভাবনা বইনে ভাবনা অঙ্কে তামনাই ভারতবর্ষের যে বিচিত্র বিশিং যে ঐক্যতা মানে সবাই একটা আবার শ্রমজীবী বরকনি কোনো সম্পর্ক করে শ্রমজীবী বরকনি স্বার্থ রক্ষা খানিয়া তাঙে চানে স্বার্থ রক্ষা খানিয়া आं बगिनो नों मासे जा तंग मा नों या तंग साके तंग करे आबो बंग बिसि नजा करे राम मंदिर दरकार बाबरी तामनाय हनुमान मंदिर दरकार त्रिपुरा जा त्रिपुरेश्वरी मंदिर खायमाने उंथुं गाहाम कगनो किन्तु कायसा कताल कलेज खुलगाना आबोनि जे गुरुत्व ओ जागा करे ओंखाय ताबो नायजे এই যে বিজেপি পরে তাবো কত মানে যজ্ঞ টজ্ঞ অনুষ্ঠান কত বিপ্লব দেব থাঙি মশাইয় ইয়াফা অঙ্ক হই সত্যেন্দ্র দেব মশামা হাইখে উসাং নখমানিক সানো মশামান নগ সত্যেন্দ্র দেব হাইখে ओंखाय মানে তামো সাধারণ বড় রকমে জীবন মান উন্নতি বাহাকে নাই শ্রমজীবী বড় বাহাকে থাকনাय বেকার বড় বাহাকে থাকনাय শিক্ষানি গতি প্রকৃতি বাহাকে বাহাকে বড় পয়সানাय বরং তুই কোনো বাংনে গভীর চিন্তা ভাবনা করে বরং একটা ন মাসাই ফেন তংতো হিন্দুত্ববাদ বীরতুকো করে দি বন জায়গাত লাং থাঙে ভারতবর্ষ ন অঙ্গখাই তাবো এই যে গির্জা টির্জা সবাই একবাই মণিপুর অঙ্কা মানে মধ্যপ্রদেশ অঙ্কা তাকলাই থানায় বছর বেনারস মানে নং খ্রিস্টমাসनि দিনাव অমুক मा खाया बरा प्रार्थनासो मा खाया কারণ বড় ঘোষণা খাকে অজাগা খাই মাংলা এরকম তবে খুবই দুর্ভাগ্য যে আসলে ইনডাইরেক্টলি ও শক্তি ন जों বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ বিচার খায়াवै বিজেপি ন जों फान्दै বিজেপি ন ভোট জিতিরিতন অবংকা সিনে দুর্ভাগ্য অথচ সিনে উপরে ইনডাইরেক্ট আক্রমণ খাইতঙ্গ কিন্তু जों ইনডাইরেক্ট বর্ণ জিতিরিনের পক্ষে সামন্তান দङ অবনকা সিনে দুর্ভাগ্য যাই হোক বরক সাঁচা বুঝিनाय কিন্তু বরকনি थाङै दंनां गांखाय बरकनि रोजगार नांनाय অর্থনীতি জীবন মান উন্নতি নাंनाय কারণ তাবো বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য তো এই বিশেষ করে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইন পরে তো একটা অনেক শিক্ষালারক বাই কক সাও এমএ পাস মানে তামনাय ইভেন বিএড খাইজাক এমএড খাইজাক ইঞ্জিনিয়ার পাস চরম ত্রিপুরা মথানা ভোট রাখা পরক বিজেপি না কেবল ভোট রাখা কিন্তু একটা অজানা আতঙ্ক অজানা একটা অনিশ্চয়তা অজানা একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ বিনি মোখাঙ্গ বিনি বুকুগ বিনি কগ একটা প্রতিচ্ছবি তাবো কাছেই ফাইও नों যে কোনো বড় একক সাথে अब খুবই ওয়ানা মাসিসা আসলে তামজেং ন ফিউজা अब
tini tidina aborana sang wansungan toka.